ما معلاتكم ناصر ممحور عبد العزيز بهال ناي كوميشن حرانيات تግራይ كوميشنر موت لما عنتي مجلسي نقول زلنا ጉዳይ ኣብ ጥቅምቲ 16 ዝካየድ ኣብ ዝተመረፀ ናይ ዓበይቲ ዋና ከተማታት ናይ ትግራይ ዝካየድ ዓብይ ጉያ መልኪትና ንሆ ዘለና መግለጺ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦት ክሳብ ሕዚ ሃርበኛታት ትግራይ ስድራ ስዋኣት ሃርበኛታት ትግራይ ስድራ ስዋኣት ትግራይ ንምሕጋዝ ከም ግዚያዊ ምሕዳር እውን ህዝብ እውን ዝተፈላለዩ ደጋፍ እናገበረ እዩ ዝርከብ ብፍላይ ድማ ሃርበኛታትናን ስድራ ስዋኣት ሃርበኛታትናን ዓርሶም ክኽእሉ ኣካላውን ስነልቦናውን ሕውየት ከረጋግጹ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብጣዕሚ ልዑል እዩ እዚ ድማ ጉቦ ፍሉጦን ክብርን ዝግቦ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ስለዝኾነ ንዝሓለፈ 2 ዓመት ሃርበኛታትና ዘለውዎ ኩነታት ይፍለጥ እዩ ብፍላይ ጉዳኣትና ዘለውዎ ኩነታት ይፍለጥ እዩ ቅድሚ ናብ እግሪ ምትካል ምስጋርና ዝገጠሞም ጉዳኣት ክሓውስ ስለ ዘለዎ ጉቡእ ዝኾነ ሕክምና ክረኽቡ ስለ ዘለዎም ስነልቦናኦም ከመሓየሽ ስለ ዘለዎ ዝለዓለ ጻዕሪ ኣብ ሕክምና ኢና እናሰራሕና ንርከብ በዚ መንገዲ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ጉዱእ ክረኽቦ ዝግባእ መሰረታዊ ዝበሃል ሕክምና ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ወጻኢ እውን ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ እውን ክከም ዘሎ ኣካላዊ መጉዳእትን ክከም ዝተኣዘዘሉ ሕክምናን ክሕከም ቀልጢፉ ክሓዊ ስለ ዝኾነ ንእግሪ ምትካል ድሉው ክኸውን ዘኽእሉ ናይ ሕክምና ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ ማለት እዩ በዚ እውን ቁፅሩ ዘይነዓቕ ጉዱእ ትክረኽቦ ዝኽእል ሕክምና እንተወሓደ ብሂወት ክቕፅል ስንክልንኡ ክመሓየሽ ንምግባር ዘኽእል ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ ዝተፈላለዩ እዋን ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን እናገለፅና መፂና ኢና ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ጎሎን ብርክን ኣብ ገጽን መንጋጋን ኣብ ምንዋሕ እግሪ ኣብ ዓይኒ ኣብዚኦምን ኣብ ካልኦትን ተሰርሐ ስራሕ ጽቡቕ ውፅኢት ዝተረኸበሉ ስራሕቲ ምስራሕ ተኻኢሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ ጉዳኣትና ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እዩ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ወፍርታት እናካየድና ንርከብ ናይ ደገ ሓካይም ተጠቒምና ንደገ ልኢኽና ካብ ደገ እውን ሓካይም ናብ መቐለ ብምምጻእ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ሓካይም ብምምጻእ ብዙሕ ቁፅሪ ዘሎ ጉዱእና ኣብ ዓዱ ከይተንገላትዐ ወጻኢ ቀኒስና ናይ ባዕልና ሰብ ሞያ እውን ክእለትን ዓቕምን ዘጥርዩሉ መንገዲ ግልጋሎት እናሃብና ንርከብ ምዃንና ይፍለጥ እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ዘለና ጠለብ ዘለውና ሕቶታት ግን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ገና ሕዚ እውን ከቢድ ገዛዕዮ እዩ ዘለና ከም ህዝቢ ማለት እዩ ብፍላይ ውቃዓትና እውን ክረኽቦ ዝግባእ ሕክምና ረኺቦም ናብ ሕብረተሰቦም ክጽንበሩ ዘኽእል ሞያውን ኣካዳሚያውን ትምህርትን ስልጠናን ክረኽቡ ምግባር ስለ ዝኾነ ድማ ንስራሕን ንትምህርትን ንስልጠናን ብቑዓት ክኸውን ዘግብር ናይ ስነ ልቦና ሕውየት ኣስተምህሮ ገና ብሰፊሑ ዘይኸድናሉ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ናይ ኣካዳሚን ናይ ትምህርትን ናይ ሞያውን ቴክኒክን ስልጠናታት እውን ብሰፊሑ የድሊ እዩ ዓቕሚ ሒዞም ምስ መጉዳእቶም ዝኸይድ ሞያ ሒዞም ክወፁ ስለ ዝግባእ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ገዛዕዮ እዩ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ናብ ሕብረተሰብ ክጽንበሩ እንተደኣ ኮይኖም ትሕዝ ዘለዎም ኣካላዊ ኩነታት ሒዞም ክጽንበሩ ስለ ዘይግባእ ሞያን ልምድን ምስ ረኸቡ ድማ ያው ዘድሊ ናይ ልቓሕ ዕድል እውን ናይ ዕደጋ ምትእስሳር እውን ካልኦት ድጋፋት ረኺቦም ኣብ ሕብረተሰብ ዓርሶም ዝኽእሉሉ መሊሶም ኣብ መኸተ ዘርእይዎ ጀግንነት ብኻሊእ መንገዲ ዝደግሙሉ ብኻሊእ መልክዑ ዝደግሙሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና እዚ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ርብርብ ይሓትት ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ስድራ ስዋኣትና እውን ኩላትና ስለ ንፈልጦ
ኣብ ሕድሕድ ገዛ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሽግር እዮም ዝርከቡ ስድራ ስዋኣትና ዝጥውሮም ዝሰኣኑ ደቆም ዘምህረሎም ዝሰኣኑ ብዙሓት ስድራ ስዋኣት ኣለውና ነዚኦም ቁልጡፍ ሓገዝ ምግባር ዘድልዮም ብቋዋምነት ክጥወሩ ዘለዎም ዓቕሚ ፈጢርካ ዓርሶም ክኽእሉ ዘለዎም ብዙሓት ስድራ ስዋኣት ኣለውና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቃልሲ መዋእል ጉቦኦም ናይ ዝፈጸሙ ወለዲ ውላድ ክንሕብሕብ ክንድግፍ ጉቡእና ስለ ዝኾነ እዚ ምግባር እውን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ርብርብ ይሓትት እዩ ናይ መንግስትን ህዝብን ርብርብ ይሓትት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ካሊእ ዓብዪ ገዛዕዮ ገና ዘይተንከፍናዮ ክበሃል ዝኽእል ገዛዕዮ እዩ እዚ ድማ ብናይ ሓደ ትካል ወይ ብናይ ግዝያዊ ምሕዳር ወይ ብናይ መንግስቲ ኣካል ጥራሕ ዝስራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዝሃለው ይሃሉ ድላዩ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣረዳድኣ ድላዩ ዓይነት ፖለቲካዊ ቅዋም ይሃልዎ ብናይ ከባቢ ይኹን ናይ ሃይማኖት ተፈላላይ ብዘይገድስ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ወሰንቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ዓሲሉ ክሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ ንሓገዘ እውን መፅኡ እዩ ካብቶም ሓድነትና ነጠናኽረሎም ምንቅስቃሳት ሓደ ድማ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ሓደ ምዃን ማለት እዩ ሓድነት ክንብል ተለና ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ሓቢርካ ምፋር እዩ ንከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ተመሳሳሊ ኣረዳድኣ ምሓዝ ማለትና እዩ ስለዚ ነዚ መሰረት ጌርና ምስ ኮሚሽን ስፖርት ምስ ብሄራዊ ኮሚቴ ምትእኻብ ሃፍቲ ሓርበኛታት ትግራይ ብሓባር ብምዃን እዚ ናይ ሎሚ ዓብዪ ጉያ ክነዳሉ እንተለና እቲ መራሒ ሓሳብ እውን ብሄራዊ ሓድነት ንሕውየት ትግራይ ብዝብል ኢና ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ተመሪፁ ዘሎ ዝመራሒ ሓሳብ ሕዚ ከም ተጋሩ ምሽጥር ዓወትና ምሽጥር ህላውና ምሽጥር ኩሉ ጽንዓትና ዝኾነ ሓድነትና ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ጠናኺርና ንቕጽለሉ ግዜ እዩ ኣጠናኺርና ሕቶታት ናይ መኸተና ብዝግባእ ንምልሰሉ ግዜ እዩ ሓድነትና ኣጠናኺርና ማለት እዩ ሓድነትና ነጠናኽር ኢልና ክንሓስብ እንተለና ድማ ኣብቶም ናይ ሃርበኛታትና ጉዳይ እውን ሓቢርና ንውፈር ማለትና እዩ ሓቢርና እንተወፊርና ትግራይ ክትሓዊ እያ ማለት እዩ ትግራይ እንተሓውያ ድማ ናይ ሃርበኛታትና ሕውየት ይረጋገጽ ማለት እዩ ካብ ሕውየት ትግራይ ወፃኢ ናይ ሃርበኛታት ሕውየት ዝበሃል የለን ሕውየት ትግራይ ክንብል ተለናስ ሃርበኛታትና ብትግራይ ውሽጢ እዮም ዝነብሩ ትግራይ እንተሓውያ ትግራይ ናብ ስሩዕ ዳግመ ህንፀት ናብ ሪከቨሪ ናብ ሪኮንስትራክሽን እንተኣትያ ሃርበኛታትና እውን በቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዝካየድ ሰፊሕ ናይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈት ተጠቀምቲ ይኾኑ ማለት እዩ ብዝሐሸ መንገዲ ክሓዊ ይገብር ማለት እዩ ስለዝኾነ ካብ ዓብዪ ነገር ንጀምር ብሄራዊ ሓድነትና ስጢምና ብሄራዊ ሓድነትና ኣጠናኺርና ናይ ሕውየት ትግራይ ነረጋግጽ ክንብል ተለና ሃርበኛታትና እውን ኣብዚ ሕውየት እዚ ተጠቀምቲ ስለዝኾኑ እዩ ስለዝኾነ እዚ መራሒ ሓሳብ ተመረፀሉ ቀንዲ ምክንያት ትሕዚ ክገልጾ ፀናሕኺ ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ካልኦት ንጥፈታት እውን እዚ ናይ ዓብዪ ጉያ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ንጥፈታት እውን ኩላትና ተጋሩ ተረባሪብና ዝኽኣልና እዩ ሞያ ዘሎ ጉልበት ዘሎ ገንዘብ ዘሎ ፍልጠት ዘሎ ንብረት ዘሎ ኩላትና ኣብ ሓደ ዓሲልና ንሕውየት ሃርበኛታትና ክንውፈለና ማለት እዩ ክንውፈለና ክሳብ ሕዚ ናገበርና የመፂና ኢና ግን ተተሪፉ ዘሎ ገዛዕዮ እውን ቀሊል ከም ዘይኾነ ተገንዚብና ናይ ኩላትና ርብርብ ዝሓትት ምዃኑ ተገንዚብና ክንሰርሕ ክንረባረብ ይግባእ ማለት እዩ ስለዝኾነ እዚ ናይ ሕዚ ዓብዪ ጉያ ኣብ መላእ ትግራይ ብፍላይ ፍተን ዓበይቲ ናይ ዞባታት ዋና ዋና ከተማታት መቐለ ሓዊሱ ክካየድ ኣብዚ ድማ ነዚ ዓብዪ ጉያ ዘድሊ ስፖንሰር ኣሎ ዝተሓተተ ንዝተፈላለዩ ትካላት ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ናገበርኩሞ ዝመጻኹም ሓገዝ ሕዚ እውን ኣጠናኺርኩም ክትቕፅሉ ኣብ ጎኒ እቲ ሃርበኛ ምዃንኩም ብተግባር ክተርእዩ ፃውዒትና ነቕርብ ካብዚ ሓሊፉ መላእ ዞባታት መላእ ህዝብና እውን ኣብቲ ጉያ ብምስታፍ ብሓደ ገጽ ስፖርት እዩ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ጥዕናና ንሕልወሉ ሓደ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እዩ ካልና ንጥንክረሉ ምንቅስቃስ እዩ ብኻሊእ ገጽ ድማ እቲ ጉያ ንምጉያይ ተባሂሉ ጥራሕ ዝግበር ዘይኮነስ ምእንተ ክቡር ዕላማ ዝግበር ዘሎ ጉያ ስለ ዝኾነ ኩላትና ታ ቲሸርት
خدينا يا زلنا تيشيرت بمعداق ኣብ ጎድና ሓርበኛታትና ዘለና ምዃንና ብተግባር ንሪኤሉ ግዜ ክኸውን ናይ ውድድር እዋን ክኸውን በዛ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ክነቕርብ እንደሊ ኣብ መወዳእታ እዚ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ስራሕ ዕላምኡ ተገንዚብኩም ኣድላይነቱ ተረዲእኹም ሕዚ እውን ሓርበኛታትና ንቅድሚት ዘድሊ ናይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ منقسقاسهم ንምጥንኻር እግሪ ንምትካል ዓሊምኩም ከም ዝበለ ምድላው ተሓባቢርኩም ክትሰርሑ ኣብ ምንቅስቃስ ትርከቡ ዘለኹም ኮሚሽን ስፖርት ብሄራዊ ኮሚቴ ምትእኻብ እቶት ዝተፈላለዩ ኣካላት ትሕግዙና ዘለኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ትሕግዙና ዘለኹም ኩልኹም ንሕድሕድ ምጥቃስ ስለዘይከኣል ዘለና ናዕዳ ዝለዓለ እዩ ክብሪ ዝግብኦ ፍልጦ ዝግብኦ ስራሕኩም ትሰርሑ ዘለኹም እዚ ድማ ኣብ ሕውየት ትግራይን ብፍላይ ድማ ኣብ ሕውየት ሃርበኛታትና ናይ ባዕልኩም ኣስተዋፅኦ ትገብሩ ዘለኹም ምዃኑ ተረዲእኩም ትገብርዎ ስለ ዘለኹም ነዚ ዘለና ክብሪ ዝለዓለ እዩ ይቐኒየለ ሽመይ መብራት ሃፍቱ በርሀ ይበሃል ካብ ኮሚሽን ስፖርት ኮሚሽነር مو زيناي لما أنتي أجندنا بهراوي حدنت نحوية تجراي بزبل تيما مس كوميشن هربينيات تجراي مس كوميتي عبيو كوميتي أتوت متأخر تجرايون كم كوميشن سبورت حويرنا نزي تاريخاوي زخوان نسرح أكل السموخنا زكاة أمزي عدلينيات هاتون سلا زخوانا كم سجني فوتو ما كم تي قدم زبالة استوهالة قداي هربينياتنا قداي سدرا هربينياتات سدرا سوات قداي حزبي حد حزبي تقرأي إذا قداي زي قداي ناس لزوانة دما كم كوميشن سبورت مس هربينياتات مس هربينيا كوميشن تقرأي بمتحوار أب تكمل تعصر شدشته أب زجبر عوي يجيا نمتحوار يكون زلوا ناتنا كم كوميشن سبورتون أو زلوا ناي كوميشن سبورت أولات أماترات سبورتينياتات كوتاس كله فتاون أفكارين سبورتون دقافين سبورتون إذا قداينا خوينو نظام أحواتنا سدرا سواتنا هربينيات سدرا سواتنا نمدقاف زياد تداليا زلات شرطون كابزوا جميراس كعتاويا ترجم زلوا تشرطون سلزخونت كم ترجم عبي ترجمون هم نطرح زي خونس نايبع على عمد كعمتون نازللت تجوراوي جيبنا زم وقعتنا زم سدراسو وقعتنا مسارتها ولوتي دقاف سكع زراخو ببع عمتو ناي اتوت متأخخا ناي ملع على سرحتي بسبورتا بلنا كنسرح زوصلنا مخاناي زي سبورت كم تزفلت أكلاونا مراون حويت كم زلو خوينو سبورت نحدنتون عوي ترجم اللو أب حزبي أب منجو حزب تازلو ركوون ناي متنخر عوي ترجم اللو سلزي أبزخ الساعات حزب تجراي تتعوي عقوم النولو بتعم وحد قندما تنكر بتعم سبب ناي جغرافيا كامتا بتعم دما بتجوار دما سفح زمسل زنورة تناي حدنة حزب تجراي لعل سل زنورة نخلو زمطو صقامات نمكات يكون كفتم صقامات خبرت زبال صقفن صحان موصا تي ودر زي ولا حدنة حزب تجراي تزل على عقمتاتنا ناينيرو خزي انت نريت لنا بزسكف ملكعو أمونغنا زلوا زي مقرداو زمسلو نماعلون كتريون زي تبهجو ناو قدمتون مساعتاتنا كتصلامت زخل تريتات لو إذا تريتات زي بزينا يخز عويويا بلنا نصور له قداي زقون
عبي جيازي نحدنتنا ون نتناخرلو أب حد جزا زلا أب حد جزا سدرا زلا تأجم حزب تجري بهراو شجرات أجماتنا مهان تردينا تسبورت ون ترجم زلوا نحدنتنا حويتنا بهراو حدنتنا ون نتناخرلو نسوا خلو نرجع قصلون مسمخانو نتوم وقعتنا نسترار هربيناتنا ون ندقفلو سلزخانة بحوسي نكملات هيدنا بقويا نقلصلو زي خونس نحدنتنا ون نتناخرلون إذا إركايلنا نزوم سجمات ون أو كوني كومشن هربيناتات تجري خوينا ون تزلوا بردن من قصة تجري بزخزلوا بزحات سجمات نقولاتنا قلصيهم زي ما محتار تجري زلوا شكرات ثم سجماتنا العلتي عقمتات ناون ناخذ لزمصو ببجزي أكفت حزق بوم شكراتون عقم بمسان تودينا بمتحجز فطور زلوا سجمات عقمتاتنا ون أكيبنا حدنتنا تناخرنا نظام حد جزا زلوا صدرا هربيناتات أو حكمنا زلوا وقعتنا ون أوجنهم خويننا نحكملو قصالي بزعم زانت نخبر دلنا ما زلوا وقعتنا ون حاويهم أو علتاو منا بزات تملخاتهم بزاز جبؤهم كفصرحوا وازقولو أما على علم نحبحولون سدرا سواتنا ون كابت أجمعت وزيهم زحشنا وراك منا وراك فترة زخول عدل نمفتار نرئلو كون بزاقات أمزي لاو سلازي كم كومشن سبورت تجري فوتوتن أفكارتن خزون دقمة أماترات سبورت كلنا نزي عو ترجم زلوا عويوية بتكم تعسر شو دشت نجورو أب كلن زواتات تجري كم ودما كم كونتاتو أب بتعمي ناي population صعق زلون كتماتاتون بسفح كوزوز إلنا ونا كتماتات كلي خل تدحري تناي أبدي زجبر خداي وينو إذا انتشرت زين أب كل محاورة سمنا سكعتا زلوا محاوراتنا تخددنا نزب عالزي نوعنا استواصون نوعنا 10 نعرفوا له عدل بايتاك هونن تتقمتون كنهون نعانه زغباني نزاص عزي اخبر له غبي يفصم له نبللا ጉዳይ ክትኸውን ትኽእል ኣለዋ በዛ አጋጣሚ እዚ ሰብ ሃብቲ ትግራይ ኩልኻ ኮታስ ኣብ ደገ ዘለኹም ስፖርተኛታት ብኩሉ ዓይነት ስፖርት ዓውደ መላ ዓለም ኣለኹም ኣትሌታትና ንዚ ጉዳይ ዝውን ብሽም ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ እናፀዋዕኹ ዝኽኣልኩም ኩሉ ሓገዝ ንዞም ወቃዓት ኣሕዋትና ኣብ ፍቅድ ሕክምና ዘለው ንዞም ስድራ ሃርበኛታት ጠዋሪ ዘይብሎም ስድራ ሃርበኛ ተጋሩና ድማ ክንሕግዝ ካብ ዘለና ዓቅምታት ካብ ዘለና ሃፍቲ ብሽም ኮሚሽን ስፖርት ክልል ትግራይ ኣብ ኩሉ ዓውደ ስፖርት ተዋፍርኩም ዘለኹም ስፖርተኛታት ኣብ መላ ዓለም ዘለኹም ስፖርተኛታት እውን ድጋፍኩም ክትገብሩ በዛ አጋጣሚ እዚ ጻውዕተይ ከቅርብ ይፈቱ ከም ኮሚሽን ስፖርት ኣብ ጎኒ ሃርበኛታት ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ድማ ኮይንና ካብዚ ብዝበለጸ እውን ምህዞታትና ናምሃዝና ቀጸልቲ ዝኾኑ ስራሕቲ ናይ እቶት ምትእኻብ ስራሕቲ ብስፖርት ንሓድነትን ሕውየትን ትግራይ መሰረት ብምግባር ቀጻልቲ ብዙሓት ምህዞታት ተጠቅምና ክንሰርሕ ከም ንኽእል ድማ በዛ አጋጣሚ እዚ ቃል ከኣትውን ይፈቱ ኣንያለይ ገብረዮት ገብረ እግዚአብሔር አበራ ባል ምስ ሃርበኛታት ትግራይ ኮሚሽን ናይ ብሔራዊ ሃፍቲ ምትእኻብ ኮሚቴ ምክትል ኣቦ ወንበሬ እቲ ሕዚ ቅድም ኢሉ ተጠቂሱ ዘሎ ናይ ጥቅምቲ 16 ዓብይ ጉያ ዝካየደሉ ግዜ ካፍቶም ናይ ሃፍቲ ምትእኻብ ኣካል ትልምናሕ ብውስን መልክዑ እቲ ሓደ ኣካል እንትኸውን ብዝበለፀ ድማ ኣብቲ ሕውየት ኣካል ጉዱእና ይኹን ስድራ ሰውእና ከምኡ ኣቢሉ ናብ ተመለስቲ ዝግበር ሸኽሚ ናይ ሃርበኛታት ኮሚሽን ስራሕቲ ንምቅላል ኣብ ጎኑ ጠጠው ዝበለ ኮሚቴ እዩ ነዚ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ እዚ ብሔራዊ ኣጀንዳ እዚ ወሲዱ ናይ ሕድሕድ ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ገይሩ ነዚ ሕውየት እዚ ናብ ቅድሚት ንኽመፅእ ብቐጻላይ ድማ ዘለውና ሽግራት ንኽንፈትሕ بحادنت نخن قوين بحادنت نخن سرح بحادنت نخن تلمن نخن فتصمن بزاخ الدرجة أب عدوشتي أب تقراي زلو أما أخل عد زلو يخن بفلاي دما قدم من تبل بهراو درجة أب دياسبورا زلو تقارو قدساتن قوم أون تحوابرتن دقفتن
ትግራዋይ ዝኾኑ ኣብ ፀገምና ንኽወፅሑ ብዝሓተት ናይ ሕቶ ዝገበሩና ምላሽ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግን ይፈቱ ንቅድሚቱ እውን እዚ ዘለና ዓብዪ ሽግር ንኽፈትሑልና ጥራሕ እንተይኮነስ ናይቲ ሽግር ኣካል መፍትሒ እዮም ኢልና ስለ ዘቐመጥና በቲ ዝመፅእ ዘሎ ትልምታት በቲ ዝንገብሮም ስራሕትታት ዘላቒ ናይ ትግራይ ሕውየት ዝረጋገፀሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኩሉ ካብ ተምሃራይ ጀሚሩ እስካዕ ነጋዳይን ናይ ሃይማኖት ኣመንትን ተኸተልትን ኩሉ ኮታስ ኩሉ ትግራዋይ ኣብዚ ዓሲሉ እዚ ሽግር እዚ ንክንፈትሖ ዘኽእለና ስራሕቲ ንክንሰርሕ ሓደራ ይብል ዝተገበረ ኩሉ ኣቐዲመና መስገንኩ ንቅድሚት ድማ ኩሉ ንብሔራዊ ሓድነትን ሕውየትን ትግራይ ጠጠው ክብል ይዕድም የቐኒየለይ